গতকাল দিল্লির ইন্দোরলোক এলাকাতে জুম্মার নামাজের সময় মসজিদের ভেতর জায়গা না থাকার কারণে মসজিদের বাইরে রাস্তার ধারে কিছু মুসলমান ভাই নামাজ পড়ছিল। পিছন থেকে একটা পুলিশ ইউনিফর্ম পরে এসে ওদের সঙ্গে এত জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেছে। এই ভিডিওটা দেখুন। দেশে রাইট টু ইকুয়ালিটি আছে, রাইট টু ফ্রিডম আছে, রাইট টু রিলিজিয়ান আছে, তার সত্ত্বেও এ কিভাবে এরকম পশুর মতো ব্যবহার করলো। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ওই সকল ভাইদের যারা এই ভিডিওটিকে শেয়ার করে ট্রেন্ডিং এ নিয়ে গেছে, আর এই পুলিশটাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है